اللهم صل وسلم وبارك عليه والعلي حين قربا والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطر الجود إليه على أهل الوجود تسيد ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله سبحان الله والحمد لله أسجدين الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدوة كشفتنا هذا المسنون ليبرز نوره كاملا في علم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ حقه حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند هذه الأمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المسعود فحضرت بفضلك الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفرق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود إنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله aja Allah ya Rabbi salam alaika ya
Haji. Aja. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبس المتبع على معنى الجزل. دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله محاسن أخلاقه الهيبة الغوية التي ترتعد منها فراعيس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل. وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت بالوصف الحبيب وشعنه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب ناره. وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقزيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم به كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ولما مضى ما الفكر من داري الأصحاب محمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفي عيبه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافره على باب عزة تحط رحال فتشهى منه الفجور الظاهرة.
ندعوت إليك بأشرف رسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر اللهم لك مخصص الشرف والفخر في كل موطن من مواطن القرب والإظهار قاسم ذلك في عبادك والساقف في شارك لحلم ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مذهبه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين هدايتك قد بلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الآمين اللهم إنا لنا عتقا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه اللهم بركاته والشر في جهاده أولادنا ووالدينا أهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهذه ما يدني القوي في جميع الأقطار منشورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة والشيطانين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحيض المجين من الذنوب والخطايا حوادمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك القاعمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا من خير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب السمع وهو أول الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه من سمع دعانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وصلى الله وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله بها يا الله بها يا الله بصحتما يا الله بها يا الله بها يا الله بصحتما يا الله بها يا الله بها يا الله بصحتما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين قبول قبول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى في الدارمي في كتابه الإمام الغزالي في شفة القلوب ونفعنا الله به في علومه بالدارين آمين. وعن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم diriwayatkan oleh Imam Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badala ummati. Badala ini wali-wali abdal. Wali-wali macam-macam, ada aqab, ada autad, ada abdal. Ini dibahas wali abdal.
wali abdal daripada golongan kuat Nabi Muhammad SAW daripada umat. Mereka itu la yadkhulunal jannata bi kathratis salat wala siyam. Mereka itu masuk surga bukan karena sebab banyak sholat dan banyak puasa. Seorang wali itu memang banyak tanda-tandanya, banyak ibadah, sholat, ngaji Quran, sholat malam, puasa. Tapi bukan karena sebab itu mereka masuk surga. Kita kan seperti orang-orang kayak kita ini ngarep surganya yang ngandali sholat kita, sholat supaya masuk surga. Padahal itu bukan menjadi kita daripada masuk surga. Banding tidak, jangan daripada wali-wali aulia ini. Walakin yadkhulaha bisalamatis sudur. Wali abdal itu masuk surga pertama kali disebabkan tanda-tandanya orang yang ingin masuk surga, yaitu bisalamatis sudur, hatinya selamat. Maksudnya jauh daripada penyakit hati. Tidak katik di dalam dirinya penyakit hati, baik hasud, dengki, dan lain-lain itu. Kedua, wasakharatin nufus, jiwanya itu yang dermawan. Dermawan itu tanda daripada wali-wali. Ketiga, warahmat di jami'il muslimin, kasih sayang sama kaum muslimin. Itu daripada tanda-tanda dari wali abdal itu. Mereka sebab masuknya itu tiga perkara tadi. Hatinya bersih, dermawan. Yang ketiga apa? Yaitu rahmat kepada kaum muslimin. Bukan karena sebab puasanya beliau, bukan dengan sebabkan sholatnya, bukan. Tapi tiga perkara tadi. Wali min auliyaillah, kita kenal dengan kedermawanan mereka. Kadang-kadang mereka mendahulukan orang lain baru mereka. Makanya orang-orang dahulu itu banyak suksesnya ketimbang orang zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka itu ngamalkan dulu baru mengajarkan. Mengamalkan dulu baru mengajarkan. Kalau kita ini ngajar dulu, ngamalnya nanti mungkin. Nah, mudah-mudahan saya antum sekalian semuanya tidak kayak gitu. Siapa yang sudah dapat ilmunya diamalkan supaya bermanfaat. Terus baginda Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi SAW, Ar-Rahim, orang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Orang yang kasih sayang, mereka akan disayangi oleh Rahman, yaitu Allah. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah orang-orang yang ada di penduduk bumi ini. Cintai mereka. Sudah kita bahas cinta tadi, rahmat tadi, rahim tadi di minggu yang lalu, pengajian yang lalu. Rahim di sini dikatakan orang yang rahim, bukan rahim hanya kepada diri sendiri, tapi rahim sama wong lain juga. Rahim sama diri sendiri sehingga tak apa? Jauhkan maksiat, melakukan ketaatan, ya taubat. Ya. Kalau kita sayang sama orang lain, tidak mau orang tersebut melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada teman kita yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, ini nasihatkan. Bukan nasihat kita, ambil nasihatnya, jangan kita musuhi. Ya, manfaat. Nah, kalau kita sudah memiliki kasih sayang kepada penduduk bumi, yarhamukum man fis sama, orang tersebut akan disayangi oleh penduduk langit. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, man la yarham la yurham, man la yaghfir la yaghfar.
Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan sayang olehmu. Hati sifat kasih sayang, maka tidak bakal dikasihani oleh orang lain. Barang siapa tidak mengikuti sifat maha pengampun, maksudnya memaafkan orang, maka dia juga tidak akan dimaafkan oleh seseorang tak kala dia melanggar. Bismillah. Wa qala Anas bin Malik, dan Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min haqqil muslimin alaik, 4 perkara daripada hak-hak orang muslim wajib kalian penuhi. 4 perkara daripada hak-hak muslim harus kita jalankan, harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Tidak memandang siapa orang tersebut memiliki kedudukan atau tidak, kaya ataupun miskin, tidak memandang daripada sifatnya itu, kekayaannya atau sifat putih dan hitamnya. Mohon maaf. Tak paham maksudnya tadi. Arba'un min haqqil muslim, 4 perkara tersebut apa? Antu'ina mahasinahu, berbuat baik sama mereka. Berbuat baik sama mereka. Kedua, memintakan ampun buat mereka. Apa caranya? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Di salat asar itu sebelum maghrib, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu dikatakan dosa-dosa orang mukmin akan diampuni dengan sebab kami membaca tadi. Besar pahala bagi orang yang ucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bolehlah illa bukan tambahin. Why? Apa ada illahnya ini pada tadi? Boleh tak? Terus ketiga, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ya, dia tadi merupakan keluarga atau teman, tetap kita jenguk, tidak memandang daripada jenisnya atau kedudukannya. Yang keempat, senangi orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah, mungkin maksudnya dulu tak pernah sholat, tiba-tiba sholat, jangan dimusuhkan. Alhamdulillah kan. Dirangkul, tetap diperhatikan, diajarkan. Cawan kau tata cara sholat yang diajarkan. Jangan diganggu, kau ni ngomong maksiat, keri aku duduk sama kau ni, bahaya aku ni keri sama kau ni. Jangan. Tapi dengan, tidak boleh kita suzon waspada boleh. Suzon tak boleh, waspada boleh. Jadi 4 perkara daripada hak orang muslim. Pertama, membantu mereka dalam membantu mereka dengan melakukan kebaikan sama mereka. Kedua, yaitu memintakan ampun buat mereka. Ketiga, menjenguk daripada orang-orang yang sakit. Dan keempat, mencintai orang-orang yang kembali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Imam Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, bi ayyi syai'in ittakhadni safiyan, qala bi rahmatika alayya khalqi. Wa Nabi Dardah radhiyallahu taala anhu, Bidadar radhiyallahu ta'ala kana yattabi'u as-subyana fayashtari minhum al-aswafir wa yughsila wa yaqulu idhabi fa'ishi. Jadi itu Nabi Musa AS berkata, wahai Tuhanku, dengan sesuatu apa yang engkau jadikan kepada aku ini Sofia, ke Sofia ini kejadian, dengan itu dengan sebab rahmatku, dengan aku menciptai engkau, dengan menciptakan. Maka Imam Abi Darda radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada itu Imam Abi Darda ngikuti budak-budak kecil, ikut ngumpul. Budak-budak kecil tadi lagi mau burung, burung. Terus bayashtari minhum al-aswafir, maka dibeli oleh Imam Abi Darda burung-burung tersebut. Dibeli
fayursiluha, maka dilepas oleh Imam Abi Darda. Burung yang sudah dibeli dari tangan budak kecil dilepasnya Allah sambil berkata, idhabi, pergilah dari sini wahai burung, pergilah dan hiduplah dengan tenang. Fa'ishi, hiduplah terserah manusia hidup. Itu luar biasa tanda sayang daripada Imam Abi Darda terhadap burung. Jadi burung kamu itu yang di rumah itu dilepas semua. Enggak sih, bukan kayak gitu maksudnya. Kalau dipegang anak kecil nih gatel-gatel tidak diperhatikan. Ya, nah, kalau yang megang bak-bak sayang mereka. Ada bahkan lebih sayang dengan burung dibanding kamu. Dia dijemput makan, dimandikannya. Kalau tidak dimandikan lagi kan? Mah, dimandikan tak mas? Nah, ini kadang-kadang orang tua itu lebih sayang. Kamu yang ngomong, kamu dari budak kecil itu dia beli Imam Abi Darda apa? Supaya dilepas tadi kalau di tangan budak kecil sisip mati burung tidak diperhatikan. Terus selanjutnya ikhwani yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang mukmin fi tarahumihim dengan saling menyayang di antara mereka. Perumpamaan orang mukmin yang melakukan kasih sayang terhadap mereka, saling menyayangi dan saling memperhatikan dan saling silaturahmi, itu seperti satu jasad. Kalau dong seorang mukmin saling silaturahmi, saling menyayangi, perempuan sama perempuan, laki sama perempuan, bukan hal kalian. Iya. Mah, iya mah. Nama terus jadi lebih aneh. Iya, walhasil pokoknya dengan istilahnya jasad di sini tidak melanggar dari perintah Allah ya. Maka perumpamaan orang mukmin yang melakukan saling silaturahim, saling mencintai karena Allah itu saling silaturahim karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain, maka itu diibaratkan satu jasad. Satu jasad. Idza ishtaka 'udwun minhu, apabila anggota tubuh salah satu seorang di antara mereka yang melakukan silaturahim, saling menyayangi sakit, maka seluruh orang lain pun sakit. Seluruh orang lain pun sakit. Mah. Siapa cinta sama orang lainnya? Oi. Habib cinta kau. Gimana insyaallah. Kalau kau sakit, bingung. Tak doh. Mah deh. Terus masyaallah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila datang itu hari kiamat, yadkhulul jannah arba'ata arba'ata bighairi hisab, jannata arba'a bighairi hisab. Apabila datang itu hari kiamat, maka akan dimasukkan ke surga 4 orang ini dengan tanpa hisab. Masuk surga dengan tanpa hisab. 4 orang. Orang yang pertama, al-alim alladhi ya'malu bi'ilmihi. Seorang alim, orang yang mengetahui ilmu, yang mengamalkan daripada ilmunya. Itu yang pertama. Jadi kamu nak belajar apapun di mana tempat pun, apa yang kamu dapatkan ilmunya dipahamkan dan diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka kita akan Lupa. mendapatkan siksaan di dalam neraka. Diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan dia dalam keadaan memutar
putaran seperti keledai muterkan gendong, itu orang alim juga begitu itu. Orang yang tahu ilmu, tahu hukum sholat masih meninggalkan sholat, tahu hukum puasa masih meninggalkan puasa, tahu deh hukum maksiat masih melakukan maksiat, hukum haram makan haram masih dilakukan. Nah, sehingga siksa itu luar biasa, membuat penduduk neraka bertanya-tanya, siapalah orang itu tuh? Siapalah? Kenapa hukumnya lebih berat daripada kami ini? Daripada kami ini siapa mereka ini? Sehingga bertanya, oh uang ini yang galak ceramah, uang yang ini galak ngajar, uang ini yang galak pergi majlis taklim. Apa diujain ini? Mereka bilang, yo aku galak pergi majlis taklim, yo aku ni yang galak ngajar, aku ni yang galak ceramah. Kenapa jadi aku ni dah ngamal ilmu, jadi jadilah hukum benar. Baik Anna dan antum sekalian, jadi amalkanlah ilmu apa yang kalian miliki. Itu yang pertama. Orang yang alim mengamalkan ilmunya masuk surga tanpa hisab lagi. Kedua, man hajjah wa lam yarfuq wa lam yafsuq hatta mata. Orang yang pergi haji, setelah dia pergi haji tidak pernah melakukan dosa lagi, tidak pernah melakukan kefasikan lagi, sampai dia mati masuk surga tanpa hisab. Ada orang pergi haji, umroh, tidak maksiat lagi. Iya, kok cepat terus pergi haji ni kadang-kadang. ACB dia dengan dangdut. Kalau tak panggil nama haji begotok, haji aku tulis. Haji aku tulis. Apa dia haji dan haji tu untuk berangkat, haji tu untuk orang berangkat. Sudah pergi haji tu panggil haji lagi. Haji tu untuk orang berangkat, haji. Orang tidak sudah berangkat tu jangan panggil haji lagi. Ini repot ni kalau tak sebut ni ngamuk. Oh, haji. Haji. Allah. Yang ketiga, wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairil riya'. Yang ketiga, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya bukan karena riya, bukan karena pamer. Bukan karena pamer atau mengharap daripada sesuatu imbalan balik. Nah, dia menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang keempat, yaitu bahwa yunazzilu ba'dhum ba'dhan ayyuhum yadkhulun al-jannata awalan. Oh, yang keempat, 1, 2. Yang ketiga, yaitu orang yang syahid yang terbunuh di dalam perperangan li'ilai kalimatul Islam, yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa itu? Ini 3. Yang keempat tadi, orang yang menafkahkan hartanya yang halal, tujuannya bukan karena riya. 4 perkara inilah yang akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam surga. Terserah masuk surga yang mana. Haitsu yasha, kehendak dia terserah. Selama dia tadi mengamalkan 4 ekor ini. Jadi kamu pilihlah. Kalau kau tak galak jadi alim, orang yang menafkahkan harta yang halal. Ya, maksudnya gizi tahu hukum tetap berjalan. Lebih bagus 4-4-nya ini. 4-4-nya ini masuk surga dengan tanpa hisab. Nah, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayul a'mal afdal ya Rasulullah?" Amalan apa ya Rasulullah yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW jawab, as-sabru was-samaha, sabar dan hobi memaafkan diri. Itu daripada amalan yang paling besar kata Rasulullah SAW. Yang terakhir riwayatkan oleh Imam Mikdam bin Syari an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani aliyya amalun ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yadkhulul jannah, yang bisa membuat aku masuk surga. Tunjukkan satu amalan atau beberapa amalan yang bisa membuat aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirati badrut ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Ada 3 kata Rasulullah SAW yang bisa membuat kau masuk surga. Pertama, yaitu min mujibatil maghfirah badrut ta'am, yaitu hobi ngawal ke makanan, bersedekah masuk ini. Kesedekah ya, mukanya di pagi hari itu diusahakan cepat-cepat melakukan sedekah supaya jauh dari bala, yatakhattal bala, sebelum bala itu melangkai gitu, maka carilah uang seusaha pagi-pagi untuk memberikan uang. Hatta 100 rupiah, hatta 500 rupiah. Kalau enggak dengan duit, bantu uang yang lain, yang ngepel ke rumah uang mungkin bersama.
kacau mobil umum. Tidak menyukai sedekah, diusahakan pagi-pagi cari. Kalau ada orang yang pertama kali datang minta sesuatu sama kita, jangan kita tolak. Unjuk. Patah apa putih. Kalau kita udah pegang duit, nyok. Jangan lambe, tidak. Itu adab. Nah, adab kalau mendekati sama sekali, adabnya tadi jangan dibentak. Jika dalam kita masuk dia, jangan dibentak, jangan dihardik, tapi diarahkan. Insya Allah depan aku akan mengambil hadiah pakai petunjuk. Jangan langsung dihardik. Bahas masalah sedekah sangat panjang. Kedua, wa ifsya'us salam, hobi mengucapkan salam. Assalamualaikum, mungkin assalamualaikum. Tapi jingok-jingok. Kalau lagi pas yang tidak berkendaraan tidak apa-apa. Paham? Di jalan, cuma lagi berkendaraan. Ya, tadi assalamualaikum mungkin tidak kedengaran. Pokoknya kadang-kadang andang dengan mata ini kadang-kadang ada sebagian ngomong. Temu tengah jalan pakai motor. Pakai motor bukan ngucap salam. Mikir-mikir nyampak orang. Emang dia anjurkan. Mikir-mikir nyampak. Assalamualaikum, akhirnya tidak konsentrasi. Tiba-tiba dia Assalamualaikum. Mana ni motor ni? Nyampak ini nombor depan. Kalau seandainya kamu ketemu guru atau kawan, sombongnya tidak ngawil dia ni. Padahal duduk bareng, makan bareng, aku dah ngawil. Oh, iya motor, ya wasiko. Pergi mobil. Bukan masalah sombong apa tidaknya, ini mau kendaraan. Buntu nggak isi, dilapang loh. Ada kawan kita itu ujungnya. Yang ketiga, husnul kalam, baiknya dalam ucapan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pada malam hari ini, semoga Allah SWT kumpulan kita di majlis yang akan datang, insyaallah di Imam Rabu dan Habib Syafiq bin Syahab. Di sini ada sedikit kertas yang dibagikan oleh Bapak ini, amalan yang mengajak insyaallah malam besok itu masuk ya. Mulai anjurun baca Allah barik lana fi rajab sya'ban balik kata Ramadan setiap ba'da salat. Terus juga dianjurkan puasa 3 hari. Insyaallah dengan puasa 3 hari tadi dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa nawaitu shauma qadin fi syahr Rajab sunnatan lillahi taala. Kalau memang ada puasa qada digabungi tidak apa-apa. Puasa qada menggabung tidak apa-apa. Terus dianjurkan setiap ba'da maghrib dan ba'da isya, ba'da maghrib dengan setelah salat subuh. Ba'da subuh dan ba'da maghrib dianjurkan ngopi firli wa rahmani wa tub alayya 70 marrah 70 kali. 70 kali. Terus juga ada amalan ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatal 'abdil zalim la yamliku nafsi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Terserah. Kalau enggak usah banyak-banyak apa. Intinya istighfar. Ini pilih-pilih wa rahmatullahi alayhi boleh dan apa juga boleh. Bahkan ada tambahan subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hadis sama subhanallah terserah. Bawahnya juga di situ ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahli bika wa ma li ka masallatu 'abduka min syarri ma sana'tu wa qul laka bi ni'matika alayya habuhu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba la terserah jangan diamalkan kalau terserah. Tapi carilah kalau memang nak siko, ya siko. Jadilah itu istiqomah. Yang paling kamu istiqomah ini khusus untuk budak majlis ngaji Quran yang benar. Ngaji Quran yang benar kamu tu bagus. Ada majlis taklim sangat bagus, tidak kata lain. Tapi Quran jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Ngaji. Jadi kawan-kawan sudah bisa ngajar ngaji, baca maulid. Ini penyakit kalau kita perhatikan daripada budak majlis ini, ngaji juga. Mereka hobi majlis taklim, tapi ngaji tidak. Ngaji tu. Ngaji tu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا عرفنا وأننا أشرفنا لنا صرفنا فتب علينا توبة
هوبا واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والسائر الإخوان وكل ذي مكة جيرت الصحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع